Joya rumia hata ni wakati malio tuzo ile des gens fikra mbese kaula dini swala manda hilo libati interne la he ville organisatrice il y a des activités chana kubaliano kai 40% gebakio on cherche pas à savoir comment vous allez gérer ces 40% et quand ngari la ungarjo hula et quand ngarumia ungarjo rumia shayo ya hatu ndani afikiri kabla dimurzi ya donc afikira mbese masuala ya jibula kwa selifu ya hajibu shaka jaka na nua shatu jambo kane 40% bakishe harima uandika ndo organize wajue namna tukofanya kama wajua uliva kwa kauliva hiyo problem ya hao wajue ndesa waendelee no ubadima wa mwanzo zao kwa hali donc afikira mbese arumali suala lini na release ban ngarendao harima ni mada ya dungaba afikira mbese mada handani bakaba onesiwa ibila donc ye made ya bibi ijayo lesa yebila yafanyishia ye made ya nalo hiyo hadima ye project ngasi fundi Rajab Samahani naam maneno yangu lijibulo la wafikira mse kalijana bada ekari lijibu ya borodo sinda babia jibu upande wahe manatwa mpaka jadula mseka jaile ngaelewa aka upande wahe 40% maraka upande wahe 40% hiyo inamna mayona baraka na karini kwa mjikao do organizeo zetabuho wakati hiyo raka homando ni hula kabajaka kesi mbili waka kesi nzima bahi ya hafani kardo angalia ya kesi nzima ya hafani hiyo ikarma tofauti au kaikaanza ijeje rezendongo mbili za husumji ndo hufahamu na Adamu ne maendeleo ya mji rijiundu kaya harumema harakaniyo sito tangamba binzima bahi ya udziha ekaido tangwabo ya mreto henda rumia tuwe kangaresheleza na no road kauzi dai hakuka gartungoka na bafuta nzima abo wale mengu kaja paroka ya bili halafu Richard hunduka ya umjua mwanzi zambani ngaona masuala kaunga ujuzi sao riajibu hunu haupande wa mali ne kesi hiyo kejaka rikaure jei harmwe miji kangarfanyo nsamo reparama pesa harmwe kesi za miji yabodo bandra kaure jei hukaya na risaidie wo mji wajo ukanamba hindu be kesi nzima inu kati productrice kasi nzima ya ulodziha gartongota ngamo hamzima ikabaki ikareje harmwe pourcentage hiyo rishini rele wana ka 40 hiyo maana kaja paro rumiro ye 40 hiyo ndio rikubali yao abaha hala wasala ngarjo ikubali haina mji ye kakartu ikubali haina mji na riheze mbabi au ka ekardo angalia reje yabo upande wa usubije za urumshiha harmantabuho wakati marelesa abo ukaya mwende mdeside wakati makafaresa abo za Arabu kama mtisi mtini mwa 3 miliero ngem kama ba mtisi mtini mwa 2 miliero tujo rumia miluisa jeru rekat medio tujo kanga mwishilao masuala ya tani halani yabu izo ndongo za hamishiha aka wanruamba ndongo shengem kama deside wakati kama mko deside mremeto Arabu hefa dha makaniyo kana rafanyitari ya Arabu nurireme shay depasi itisi mtini mwa 3 miliero mtuma 3 miliero ngem kamto kati tena mteze ni azami ukanafanya jitihadi hata mtuma 2 miliero njorumi ya 2008 amdorumi ya 2008 bon to la anduo au ndo utoka unga huo ngano abisikanzalo ne sizinzia za uka na redoshele za na hukaya wakati rehizabira saidi hakahashiri wakati huo hatanga sinazi hatu za hahe ekanganyi bazimana ni naye na sane zenweka ukora bintu mzitwali hakanizo ya monese nizo sinobalo ujabano jari muzisanizo kazi jakaya bo wakati yo ngamjoha mane mnana fidra jabi hamba ngabado kamba za sherehe mbabi za hizo watanga warini karaka uzirumia hizo watutanga warini karaka uzidua za kautsongesa uka kabajaka ufanyishi harongo masuala ya uziso ya unoti pia ya yakaya hairishia ngei kawa kamtola. Assalamu alaikum. Naam. Naam. Aujibu swala ya mwana. Wana haina ndongo za fanywa mshinzi. Bahi baishe za padoka za hea, utuba kwa mshinzi.
katuwabira uvumbo wabo safana mshinziko jakamana jarondukana rubadilisha karamba kaya ino hafani ni ya Mungu kamruha ka asina binadamu haturi kanti ya kaya leo inu hafani rihanti ya kartujwe mndu wesa joka ujaende zotsinde zakaya wakati wabira garumbo Mungu zitirejei haula msajaja wakaya abenge rija hunu rirenge rizamba ya ukaya ihafani yinu ngikolontizo rongo nzima ikanga siena boraja uniharayana uhambi wakati wabira shambi singe jona mwendo kangari samuro handi ikaba fumru rijeri fanyi hafani ndi akansisema lewe inu mwanadamu hofa mwanadamu ngiyo ndongo nne zenongo izo zo nne rizifanya simji lohufa rimhosi rimbazi rimsambie imunyiye kangu mrensi yatihani wazungu ikangu mbahizo kakatsaharu mashiko zenongo za ikangu mbahizo ikangu mlo iyo haja ya hai ikangu mbiso zemi mezi mwamba ritibisi Eshiyo Yesu haramisha ambari tsibisi tumedo ko hamba kabashe dubari na mumzi jari njia haru mazempo iso tofauti rakanizo rendelea hatejaba sainu alhamdulillah rabbil alamin istabdiseha wanu huminya yo nyangu sinibazisi dopulo hamaritu abanga tumutula bombi siza yuko ntikanti hataligaba kutuliwa haina nongozo tsoje wakati abenge hautsani wale zakebu safwana izo wareje izila mwaka uzifanya zila no ulando mshinzi ukamwi mshinzi ukamwi wana basainu haini rujo hamba bana mshinzi ngondo mwema akaka ina ukiri sorenga leo inu kami hujua wende mwana mshohangu renga baisha shamji abaka zinakiri kasina ukiri so kasina ukira baha abenge ngare hadiso banu zendongozinu zende kirasmi upande wa he pourcentage ya hao uhondo ndani hao 1200 wambangu arenga wajuhenda wakenso ndani hao wajisarifie abenge kare ndo rejeza kaenda nai karjon fasiri yani manaramba katija kale unga sibandamba ukayarifiwa ni mtu fulani narifanya ndongo fulani uyiriti mnike bakati banu yo ndio binadamu aine mndu ngari wonao ngasi unu faransa ngari wonao abaka kutina security sociale kutunjia eka hospitalize ngobali le ponzi lahe le kojo ndonda l'hospitalisation à domicile qu'on appelle ila zonti pia lutsola tsazebishe sede hawinchi kono abenge haizo busafani lewe yinu zendongonga zendao zikanti zitijoendari onesa zabira razibadilisha lewe yinu ngarirangao vanu haundo nsila hau maudu ilire ndese riridiane ya ujoto hapani ngujo ilala utijitowa kana hilala hapani ntize po hapani ntize po gamjoka zila zempweliza kama kabati mdu tekeleza mbele baratsa mbanailo kono kubali shatsa zinuri wana siwa bwana nasi wa mwanza zanga sibana baroni siwa rifiwa nezi mwa banizwa hawajio mala kanaza abenge lewo yini na rengeze sendongozino ndao wakati wabira zilazibiri lewo yini kenakiri rajabu ya 2 miliero hausufa ya 2 miliero itiha ukaya tihondana na suite uka ngarjo tomba hindu uzamba ka emba hindu joka urumia de activité jofa gamjo meme tsango banganye haruma uziro
kamtsukiri mwari tekeleza mitsango ya Paris na Marseille na Lille mili joburai Voilà, lui aussi. Là-bas, Il y a des tekelezio. tekeleza wende bando bahane nyungu ya kaziwa boshiyo yabonga mndilindao sirala dingorera haji mapesa wakatelo nonu ngarjupa jutsangwa mapesa ngajutsangwa akaba ni mapesa isabu amuntu hamashe sabu no shanda boshiyo mapesa isabu wasa mapesa ngajutsangwa shaho wakatelo nonu kartiwa uruma mruleo badika boselif sihuanidi hasitendwa sihusindihanayo so amba kamjo ufasiria ensuila shaleondo konga mjo zifasiri haini shiunga shakashosho ngishona isinde ndukakerushi chilila jabo kuhudumizwa hoda honi jabo kuhudumizwa hoda honi we kukiri bahata amba hunona rudi yahudo heda abenge imitsango ngarjo hitsanga shangarjo mndu manibu waliyo garjo mndu manibu waliyo mwandi marifanyisa nuko zatu baini mndu ya ruma ya henda yeurejei izondo za hanyu kamndu mamwende nyurejei ushiyo na mdikazi wakati Mwenyezi Mungu jujalo muhaunu aliwasili kwa hanza Mwenyezi Mungu sonsi pia haini ndongozo za fanishi shanga mdengo alama ya hizo mwafanya kwesi ngibani mwenda musujudi watu musujudi yani shanga mwono hamanga mwono mweta njaharu matafauti waliyo juwa minsu mwanzani na ni mtini mwanze shanga mwanze zitenga ngarjutsa ngemitsa shanga mwanze kale wenu tsende hata undeje ya ukaikaratasi tsainu kwesi mufundi usufa siruma ambaye ndo fulani ambaye ndo yondo zahani abenge mitsango hatu babakisha Paris manawoni babakisha Marseille na Nice ngejutsangwa sha katina na huza ikatsinda webuselifu na usufamadi na sedaha mada na kuna masaib ondo onzidini mahawali bana hani wakati chokaya karamzeli fanya bando ngo zahatu hauza hani jezi fanye ili chichodo jia dingoni heza bira chicho parozire jei wanza Mwenyezi Mungu abunge abo tsikahanza niendese ya pesi ili nemwelezeno katubiri mwenji nemwelezeno ka ya Marseille nani ya Paris nani ya Nice garjota engarjoni kando garjoni kamlio garjoni kamlio ndio wafanya tena unika mtu au namba nsuto wanedena labwa na ukana kahunde jehu mbitsida ana wasana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwezi tikangande je na te biba kwa kila mse siku wangu Daudi mse ngari tofautisha ngabo amalgam okaya alikubaliana na kanada hati biro national kwa hali kanti hatu ke biro national ngenjo ujere izanongo zatu zinakubaliana mwambari hanti kila mse ngabo izamila ngabo ezabusu ya maendeleo ngabo ezabusu ya hapani ezamila ngamfikira mbese izo zibacho wazee yo biro nationali kwati ya yote no projet no objectif yote mission ya biro nationali ngono kana ikanga bono gozifanyishi hao za mwanza za hapani mfano nganje mitsango chiloroma konte hanti wa yabo mitsango ijo batyabo kontingio yabo ngajojo ya tangando vafundu ye biro national ngwajo uparo wo ngwajo juha wendo ata heze mali ni baruziliyo vafanyiwaze nongo ekembo afia Paris no ebeze malingizo Marseille wa Paris ojo ambakana mwedele batsa singa zetu yao abehe mundu hauya mandate mundu yende afanyize nongo hizo donc ye mtsango ya he mpari abungu jonika e ma coordinateur hawi ma membre de bureau walo Paris ye Marseille e kanga bumtsango ngujonika shade ma coordinateur hawe ma membre de bureau kongwao walo Marseille
waje watanganye henda one biro shakara ujua na mekaya mimi Marseille ntina hunika bo dhamana kao nyinyi wa Marseille wani ndio man désigné ukana yake dhamana mwabekana ntina hunika chamjo dena nike Monsieur Saidou unike sedamani kila misemba bia bor roha harimwa cadre ya association garanjo harimwa cadre yaki mila Nancy na habuto tinabor liyo ngasina association kao one way créé wa ipara bana hindi AMD, Association de Manzaza, Développement et Coopération. Pour le développement et la coopération. On va savoir faire des temposaires, on va faire des madères, on va anticiper, on va faire des canavas, hanti wa sharia. On va faire wa katiba, sharia shandani, on va faire wa katiba, yambao statut, sharendesa, ou wa Manzaza pia, on va les objectifs, les étaratibo zi hanti. Niziritsanganya awo ikauzi tilo yabo rilindao leo baada maadmezi sita ibiri wamwambie nukana voila zinde zonongo nazifanya na mdekubalie roende wa depose ilize compte ikao compte nzima ya huso ya hafani na compte nzima huso development wajue wazibuwe wabue compte mbili nzimange joka kurwa nzimange jo bakishabo ekaba jire nongo hama wafati ijeru miga iyo ndo kwa kena ujo uparwa wala kena ujo hazimwa hai ni mapesa ya hafani nduka na ujo ya para wala kana ujo ya zinga e mapesa development ngaro hao hasibabu projet e kanga bo projet yenu tulanziani ngai lazimu realikada e kangiyo wajorenga harme compte ya hezemali za husu development wazende sama mfano leo bo bajazinu za tenu hama mfano leo projet ya ndaya timize likoli baada yonde ka asasu ya kasababu ya ondufanya e tarabu wajohenda ndo ifanye kama bakishaze malizo ngazo bakisharme compte hiyo kwa na ujwa urumi ya badikari kubalia na sonti ukaya zemalizo e projet hilo ngai lazima mjojo uzirumia hawe kaba jadarura ye bureau harima mfikira harima kulozi lo harima statut yojo ujiruhusu ifanya nongo za jadarura sha hai ni madhamana ma coordinateur wa lomijini woka obligé wa associelwa e ma coordinateur wao daone bureau wa constituer hindu shambao conseil d'administration yonde hali mimi naelewa e kayaro no andare dunge e sharia shakimanga shaki association lewe kanga sina nongoza husu milanansi wamba ukanemila wanuko tina hata daraja ya ukana wanabe mundu hau wafanya nono izoria kwa tina hata marumba asaswa rumba nongo hiyo zoza haho na wene Saida Hamada na mbaba Juma domjoju wa wamekananga mdabora jaboka mtu mdaba donc yondo bano mimi na kanza njenu towe amalgamu ilo yabo rele wane ukaya vanure hansi wandu wanawa yonde manara kanza alifanye bureau itanganye rawa Marseille rawa Paris rawa Lyon ye siège kweli ndio Lyon chez bureau yo ya huwa Mwanzaza walibona national haini mji wo représenter wao les bureaux ngabo représentant Paris ngabo représentant Marseille ngabo wado hunu Lyon besho siège ndio hunu ize decision wajotanganya hao wararu warenge decision ya kufanya zenongo hizo wao wandu wa staarabu lema na Mwenyezi Mungu amesatu wa hanti wao wandu wa staarabu ikaonga kurudia nao haraka haruma we mramba internet wakurudia nao haraka haruma we mramba kana telefoni wandu wao muda wala hapi wajojo ukanti wafanye bunjule ni mrake ohahe wafanye bunjule bazima Lyon hawe ni mrake ohahe wafanye bunjule Paris na bana munge Marseille Lyon hawe Marseille donc wandu wango jose tana tibizo kana ujojo fanya video conférence wakati wafanye bunjili hiyo donc ils ont des nisho na kanzani onese harima muda madawio tijojari rohar makadro akabozi hazira zifanya banu abongizo la haka sina maana ekana ndo zarambe ukanami Marseille nsuni kabo bo Marseille na udezinye shanga mniko yempari hau yemliyo ikawoti muamini yabo zihazino fikirambe se ya pas de raison ukana ndo jakati wamekana kufanya bureau national hizo ndizo na kanzani ni haujibu wakaulumele borajabu naam bani mimi njahani ndo kanga mhanzo changubu ngere ngadiba lwanji satiwa ni bikaya ni huruma ngojonda uchi sina ushenda ni detail antikiri ni huruma ngojonda uja hauboti paruona kujirumisa wawe antikiri kama kusahudiri wono abenge upande huo wanwekari kwa solidarity jazini sisi pia si wanani si wanzana shau wa mkubali ni mwananyuho muaminifu ujohu mduma endea hureje haujo umnika endea fanya ndongo endea fanyeza lazimu
C'est une question de confiance. Oui. Hiyo ndio hao. Shanjamba kama mtu kaenda na tsange hunu, tena roho Marseille. Shanga mwanzo njue kati upe shamba hindo fulani huwaswi. Basi wale huyu mbendo fulani, sio mbendo fulani. Osha. Ha? Hiyo ndio haya. Naam. Kwezi yabo manaba la ikola de muri ambe cotisation ya Marseille ne a Paris rang ngirjo henda har moy manaje de question he budget shaholi sarinja nga mjanza nanwe ba hamandi zo hamba ukaya banu wakati la kufanya projet helikoli riranja mfano akao mfano wafanyi hamwiso warifai do mfano wa hemishana mishana ya homsira juma ndo mfano wafanyiha alafu ndo mfano radunga Bwana sasa kabuli anja. Naam ngala. Mbona tsanda ni huna nulie keswiri ya heze ngwena mnarifanyao. Ya ukaya ukamtisao. Ya ukakwezi udo mfano radunga rakafanyia projet hiyo. Ukaya umsira juma wafanywa devi. Ijarangu ngeri ka utsahema pesa. Devi ijari itwalia wa negocie ribeha za habari ngeri ka utsahema pesa edi afanywa za habari. Wakati haze kanda wafanywa contrat sasa hivi ndio contrat ya signo ya ho ndo wabale mapesa wala réunion na wa Lyon ne entrepreneur yani engineer akafanya hazi wafanye contrat sasa inubanu isinyewa yambaze sharia za hazi ni namna ya kuliwa hiyo ni mfano rio nao de devi yafanywa siku hiyo sasa hivi ndio devi ya mishana abatkanda ngone sokaya awizo ambao karatajiwaza riono ka ezenongozi lazirifai ondupia wajibiwa ridungo mfano huo ridungo rija rekafanya projet helikoli ridemande même chose ngawe devi ya heze nongo za projet helikoli ila mna rando rafanya rifanywa na mafoto ya hena mna helikoli ya lazima ifanywa ridwenda hababe hata ihise runda na helikoli juu kana suraya ike vitrine ya homji ndokabo mfano karjatawa ridunga namna hiyo yokaya haini saya projet jukanda ifanywa même model obwende mndu ujwango hunu ya kemato ndene entrepreneur hamadi heliza fanyiha hazifanyiwa yiji hamadi heli kontra fanyiwa ka hafanya ka ikatifanya hata vanhu fulani ngadhimoni kwa tel pourcentage ifanyiwa hasinyiwa ezeresu mbabaju muha bali hajaronesa donc aboze nongozi dungu abatkanda nu rasure yakaya e modeli hiyo yede modeli rakaudunga shangari omba unguri rendi hajura hana yawe kamu wabenze akaya iyo kange fanyo leo ngari fanya ono ya association heli ukaya maudu wa nashi watu no na hatu wa soma wendao kama uduende ngwatsa hao ende haru maze ezenongo hunu shawa bali yoka rikaza fanya ndongo fulani ono ya association ngaranzore ende hena mna fulani akakena ukiri ribali association uvuya ukakartina tsangange utsangiwa donc aboleo ngaranzore zedi shembabi hizo hema udu donc abo abasaidu tukadani hurasuri akaya la harare babio akai modeli yafanyiwa iyo de modeli ndungwe kama wabenze atamyezi ngwa wasuluhishe ndo kama wabenze sawa balana zoni na zoni faida balana siria kanza mdongo lukasa kanza mdongo Soda mada tuendelea. wala wakawaki Assalamu alaikum. Salam. Abo mtina nogozisha mwamyanisha dukabale sukrauna hada ni hula haja wanokana wambo pia kwa taka tayaro senime mapesa donc nabanga rinda uriche na kamija leo simi kombahin ni balenje donc abange je tsanganyihe ne omtsango wahe torabu zino mwazi dépensage zino donc Marseille va au abali à Funvu la 2020 ni wanaume 21 na wanawashe mengo miraru watanga hafani aitora mahali donc 2020 euro de nebalo javan donc alafu kama johamba ina mnako fan Lucas Saidi, wala Saidi. Kasira mdongo. Bismillah. Wajibu risala wa bahayenu hakawalo katibulati suala shabana wa bahayenu ngamna suala watukufu kikao de biro yakaya ni iliyo wahaja waraisa zawira ne kubira arongozi wao hunu kweli ranzo kati mwadi samanu
sabiki ndengele fungu linu howajihi aho watukufu ikaondu walovanu hadani libeshe marhaba hadani rahani jendelea ngamtekelezo mbavi upande wa roniki emifano ikaondu yarengwa vanu emifano yarengwa vanu ngarjumnikani ushahidi daminaye mtukufu wa ivanu ya ukahakika emishanda hiyo ifanyiwa pla rederi ifanya shala mwishile ndondondo ba ngafikiri kawandu walo vanu ngarjondi hondo wararu wane rigundi hao komori haina mwa na baadaye hapo ngarieshio namna ikao ndi mwanza ya kansi le suala la polisi lila wala mitirohan lijibu shawa kampesi shawala tirohan usisaidi saidi evo waparo wambilo ke polisi nganzo ivaziwa udahunda ndongo wambia kujawambia kanga sina takriban mempa mahame hili riwavaza humduni hato itwani hiyo ikaola dhimukele uswala mada hilo uluzise hiyo de akaola dhimuri hetsi vanu leo hotahema pesa riataha hawangu shesha kaola dhimuzi twaliwa vanu de swarafa Confiance. Swarafa do kare derivaze polisi hiyo ensoidi yakaya umwaha washihwi waziwizi ili na 14 sikundi ya Komori armo ensoidi tsinvitewa ofaya henuru e polisi wakofanya ngwaride njiyo rekane raonesi wale pa oilo bungo hibenza ikawa wanadamu walimishwa yabule obo waka polisi wavaziwara nzopi hato itwani woroho parala mavamana woni killava shayabo irendeha yakamruha vaya bai sayo irendeha makoshi ya torabu Pijama. basi Pijama. abunge ilu sualaika ho na ritsahe taratibu ya ukeza virazila zitirendehe shomhulo iyo presida yakaya hatokanti ahulu haripara hababa mtirumia 2000 euro na jau na nguo na ndini kasketi ngaribe hao ribe renderizi wonu kazi waswi shabane sabakile o duone sa ya ukabahe harumwa ya jarabi ya ukaya watsimbingo na harumwa uziro wa hemazamu na dopande wa ekanga va mvua ko tudo utsimba hemvua ngisisaule kafo babo ungamani gardoni kano shahidi ya ukaya si wanruru lolio rivazo wanru wao haranzo meduni hata uhondo itwani oui sile namna hiyo na materiali ya tukama shashi hata bashiri zibeha shayabo yini yaenda Komori ngutonda mruha vaya ngutembe emisonko nezela pelira zibeha haina mrende harenge hende hatondali hai zero pia unushahidi ni mnikaoni banu haina mrudo waswili harumo mji wa hahe yakane mashisho bama nunyo nduma javanu mtsungulo kanyima zahidi na banu kairi mndu mzima uishio rahana wandu kume watu uishio riwabeshe zindu hizo de namna yo leongwa tabihao garanzao riwabeshe zindu za saya yabo imapesa yongai sha en motini ere mare yani karna mbawazi hanyisiwa himdore ngende zahe harijari kaderi kafanye bishanda rikansi unoritwalia jena mna za babangu ritwalia naribeshe entreprise naribeshe yewo narisise jao nderinge simaila tahiza
rimwambia hafanye devi hada na ile shaka kutonga zije 2013 mabana fisa kauloza tibiritse de Komori tsende tsimure mishana ya kazi wabala tiuzisa bona onaye kontineri tsamba einu wanu inu depo hindi tsamba kayo de mishana tsamba de mishana ya humsiri unu bahaya ya kabala njibu hayu ngabo mjibu ngabo watsona mbabijayo etswabili rifanya bunjilio yabo bana saidi kwa madimde mwa pia haina manga pia ifanywa bala sijui jihad mimi nina juhana salamu namba vanu omsihiru nuwa wa torafa zinji ngabo usilamu ya ukairu ni bamyezi ngabo ya ukaya ni wandu mafanye jitihadi ya mwaka wa hata urevan ngabo lepo wala huwa haya ukamaudu ya ujokala rinyo ya ujoka ulaya ujohimabe kala ilofumu huikao ngarishukuria Mwenyezi Mungu Bwana hizo marifanya katika Komori samba mwede Marseille no shahidi mu hatu harbi hamdegi zani hamba ni mwandu marsiti rijuzi ai ngundani ndabwa kweli shabo yona kanza njibu dokaya vanubwaha mjahazi shaiti mwini hazi yekanga wakaumenya wose daha madawo ya tolwa ni walio ya tujaya wa mihusha hidiyo ya ona woloka sana msali tamu watolwa ni wa Marseille ya watu heda wa urumwa wenda wambilwa shashukra na minga muumuni dua mwaswili nzima hanzima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba Juma wapare afanyaye basi waliodelamika mimi tukakomo shona nasomai des fois quand tu m'ulunge la mer ou babuho normal tu sasa barindi ni parce que vous mwana hakuna naishi na mimi naye ananiambia kaa wani tia mo problem parce que mimi tifanya plan tifanya hasi nje itimizi waje watia hazi hao na mimi tena ibesi na tila. Assalamu alaykum. Salamu alaykum. Ndaninga mshukurio ndishe marahaba. Ndinire shelezu kwangu sedama da maraba menji. Ulionde intervention ifanya bana abaha. Akaswanti ngasinema laho ya hatu. Odaho nimdu katitokubali wanale daho kamili katuzarma mji. Abangedwa na kanzani wambe bozuka msedama ada nguna jali eroniki no abaki waunde mruha manda we maudu ya washukurie shetike band kansandre me kots dwe bandre jomi jini hatu ndera mbezo ratsuhamba shukuri waizo wajofana ngamombo Mungu washukuri waizo wajofana bale uhushukuria na jana mbasa sofana thumani kwa tashukuriwa yende hali ndudinwani kewasyo ya ukana vanweni akanza tsivumbulwa nai habako hao shaini wakati mri ya staringa dhoma na zamji ya jarma tengwa mandalini ya bumru na dwezi ndinda boroniki bosidi saidi bonaswiri ndudini mwambia ni kamda tsambe hade ziwa au hakaliwa ngufano kahari muna yende ilo ajali mwe marengo yani Nizimu na jali kenzi ya sofwana na thumani wa idunga jana ya kanzi nzima kanzi kenzi ya mbili. Leo ni msembe wa ndara. Akangabo hafani ngabo torabo. Maudunga bajori mwa majlisi. Wo watukaru mahafani bae. Niheni sazajiri wandu waka uone. Abunge muna jali njibwani ni njibwani isi. Abunge bora jabu. Tikanzano nesoka na vanemi jihatu ketsimi. Shanga wanadamu wanyi. Haungabo fikirami. Zifikirambi zo pia sazilawa hauka zakada na yabanga zendo za ndendo henya kana problema mfikiri sofwana bana thumani wadosi ili wadone so na nyao shetike leo ya roha ngwaranso wanu ezawabiria jana zwabiri likubaliana kabo sofwana na thumani leo mundu mzima rumade bunjula manzaza hamshukuriani yabongo ukume shakwada tujorongwa wonsi
abungenda mkemindu mkematu ya huanu ajaleo maone senzia ya ladhimu mafana ya kanziru zikenyangu shetike banu leo Lawrence basi ngardo rujwa ngardo leziwa sha ikazuza mwanzaza za tuswansi. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi watukufu wa mji wa Mwanza karnau joka wali haku hauka wakati uro de hamshashi na intibati kao sui hundanadi na ro tsanganya banu yasinoze watu wishile rongoa jereke mfano sono matu maudu ri ke armaze places hawo insha Allah ri zingare mwanzaza bi idhnillah gamjonje harmo suala yamjumbangu sidamale zingozi nukolisi hulwa rangudo bonsi hata wajuru naboza waswili atavangu tikashahidi insuaidi wa kauja wa bishli marahaba holiho de geste afanishi zambishi handoban narkubiliane rihulezengu kamwa benze insha Allah hania za insaf maana wakati lambese rikawajiru hakuhozi hula mama de lukasa zamba yavo kwa parorihwa yakubaliwa nzomfanos kwa leo sha ezarihunda hosoni mazengo hizo izahunda umji wa Lyon soni mwa izengoza himadziho zo kazija rihunda wasije sha izo ngazijirio arwimi jimiro jed abungo sisi ngarenje zao karnauzi ya bala shaba bahainu narje wakatoka wake mfano ukemijimiro jina wadona ukana walaba wasofanya zila sha huenda wakatoa bili washindi wa hundu upezwa matso waujere zenogozinu zende hanamna wananga boso la tekeli abantu yahe wandu nzova zoze ngozinu ihazi waifanya au hauwaifanya atabanu yo hazi nyitukufu ndono kaujivi wa ndono shanga boso la kauka tashinda elewa holihodo wandu kao wakautekelezwe swala hili iwandu wano kautsambalia sababu ndi ishatsongeza wandu wanu wajivura ni mdu ya bale mbatoni ya henda zahe ibanu kabata kadhamana ibanu watsahando ngo haraziwa shaye kari huluze ngozini rizibe hawatsina ujua ishatsongeza eskwila wadabanya yabonga rudiri rajezi na singa ko obliger zifanya ka si honzo mji watu haku hausonde mnansi watu haku kesu ala yoshi ndi jibula ekaka dashindo jibula ijora avance ke shindi jibula shaka ke dashindo jibula na ritoliye ili ekar juzi la rafanya mahamili izijao zinu zindeza fanya mine ngamzio ya bar masuala hiyo jiri enjeze mjuma wano kama wabani inshallah swala wao wala ya kanza jwe swala za bande polisi ya kaya reje dingoni la kuti afman tena namna hii ndio kanza ni mjibule swala manar kari para watu hele swala ilo ile maana kuisa kaya reje dingoni na hatanga fikirizi jahuni zekasetizo rikanga zija mjombana swir bomamze dami diparwa hombwani ni mtu wa Mwanzaza sababu nde polisi maana sisi ndio nenda rauzisi ebanu zabandira twamali rahula zinura ira polisi jitsambali riparanona mjikamili polisi wao kaujeleza ka eshaka ukajali polisi tambalie de madhamana wa hemazama akae madhamana hemazama polisi wakatola guni mbili za msohole shazi kamato yende kihatu zikamato zikawa rosa kana ndo afanye hazo tujazi sardoka na mashughuli watodota wakenswa dola bure alafu zonde za nongo za kaukajali ani wakaupua wala watoto watoza dabu monziani sababu ndio mnaguna sohole baeme shole mer hata hoa mashababi wakana mkeradhi baba noninga mchungo na bumwa hima shaka mchona ihoranzore beko watoto wanwaranse hazimu ngabo joja kafala howizi ana hali watsanzia mama zamaka ngebo mtsuri saidia umjidwa saidia ubaya
na mfanye mbataratibu boma mdu sule boma kadiri mkaudungo ni maswe kama utwari toza adabu nziani mfanyile hukuma ya kinji shake jaka ukiri wala tutrensa wabira bahanu wakauduma udeziwa na utozo adabu na kataila guna chole wala namjiko dakanza wadoito polisi ende etsambali yabo na mradi soga bakorandeze nguo ngabo tukauranda abage kale ndoko jaizo nganzozire je abonge bido batulio ne saula mjina la mashababi zenu mwizo ka izondeza ka utongese polisi re je dingoni sinoko zinji katside inolipisa chana tsore Sule, ngari bayao le swala le noir maya. Tinele jinga, tinele bujili ngara paseo, tabani swala linu. Ngari siao banu harma sule, ndiri avance ba wakati mo mwingi ndo tata wakati mo jarma swala linu. No fikra mesele swala linu sani jibulwa. Donc le fait qu'on rejet on va doit tawa déporter, on va harma sujet wa. Ewa, abozi salamu zote dorelo shami amreje imbavi upande wa zenogo za konkuli amanda zenu hambabanu gar shukuru yao tena tijibolo ndobo mwanama lokasa wa yaro ngwarangu ngeni rengao mrongo ilirujwa ubayao upande unu haukaya eka rendo anzarangalie ra njomba hatu sedauthi nzawatu sedahamada waili wakana haki ama ngabo swala dunga mbaka ekaize mbizabira kazijakaza mishi hawanuka jurengeza zenje mazijao balatuka njoba sedauthi kajakana confiance ya hani sha sedama darbi hajibule suala amba kawa birere yo ya hanyu wa Marseille kamdu mwalo kwa jaja umambia yomons ezabileza kaujirhin hamasi lokasaha zamba bana haukana wendo watama dhamana wahema zama ya ukana inujofanya nayo tuzadabu na mujule shawiri kabajajo ka shawira komjuka msajacha haini uhendo tuzadabu ngutsoye uhande hula shabana ba haizo na kanzani kamilise nari ombe Mwenyezi Mungu bomgajailia ba harisarlu harma uzima bomjwa mwanzaza vanu aba hamzo hatu mesu saiduna mzo hatu baba Muhammad vanu na inusa wanungwa komivulia hatu wadori birilia shabane mwanzaza leo la dhimwa ende sendasi notsi uhende sakanga si ngasina bwana mkubwa shande ze fikira sinakenda na hunde mundu msafarini ya jana ngare mwanzaza hau hunde mundu bozo lokasa ekatsinda mina we na swafuana na thimani swali na mfanya aba haino rike konyo nzima umjikamili rike konyo nzima hunumanga rike konyo nzima ngazija haini jokarizuwa fiki bangu lokasatsi kewe azamba ntsujibiwa ba lokasatsi parovurana la minae no riparo vurana shasazi hisa leo wewe hamba ntsujibiwa ba parovurana no izo nakanza nambe hingi ezabirabu jana bala sofuana emana zakahambwa dokaya kejaka utsoka ufanya utovu adabu ukaurenga jausha ndio basaidi ya hamba bahindu ya mndu nenduza hetsi sawa na bahindu ya mndu no mji anafunga mwanadamu kwa jaka ujali ze sarafa shawatso shamba ze malizu rumilo sedahmada hajana li suala wilo hamba yofotia hangu emana yarudia wani dibo walio do kana mwende mfanya mjamo nesoa na nyanyi eheli mwenda mwafanya no uruma mwafanya shabala tsukanga wao mundu kakatutsa haki aruma mali za mji alafu abuntina kaunda mundu yaje mwanza zai katironiki ekatilo kasa ekatisule Muhammad abunge na concluire ekeni za sazare birilia rifanye projet bano heli jokande somjwa hatu maude karonanda shangara bano kuza avance za satsena inshallah assalamu alaykum wa alaykum assalam narkena dirizier les aladino ngari avancer on bavi ba wakati wenda na skateur kafanya hapo nafanya balaba mafumula wanakana masuala na husu mitango Marseille wanone sokaya baja mtsango wa 2020 euro zi detail na zoni kwa bureau rongo sher watanga namna zilio ndo kanari kwa usahilisha kana ya baba sanga wa Paris wajoni kwa list ya ho wangu watanga wa walio wali wa Marseille wajoni kwa Paris wajoni badiliana ze list haidi wangu wakenda transparence aba basale we Marseille kujojwa mdio ya tutanga lewe mdio kujojwa Marseille tutanga lewe mpari kujojwa mdio soti pia ngatula ngatura mbulana kama tina mna kana Mungu tuko bandaya yakikata Mungu tu muone ringa bozi hukuma ngatuzo henda ikahenda hata uwasilisho ngajua wasilisha shanga lindawa basa wa Paris babu yangu Paris
yareleze awi artekelezize mavuna ikao yala wana pari oli hondo wakati samahani atemdu mparajo kautekeleze mavuna ala pari kazu ndio sidi hamba bititi wafanya hafi jojinji harumo mji wa hatu walio ibaina ya hitorabu hovira imitsango yafanyishiha wabizara kama yarenge mu Hamisi raho wale owe jaja usiku raho usiku wale owe jaja hauka upande unru wa jina na mndeti mtike masetresi haku baba nikamtwende swambio wala na mtu weta tofauti dingo ya hauka bandrambwa rudo kajao nyinyi nganye namna hiyo ramwambiani hauka Mwenyezi Mungu hamtunguani rimtunguani shajijo kautunga sari mtafautisheni de namna mjoka ukaya shaje kari mtunguani yapoze na kwa mstahikini shai kamsa mtungulwa na mke wandu wazima dasi bisetikati zamba bantu shanja kana detail ikaisari wono ze daraja Mwenyezi Mungu amnikani no usimbufu wa hali ne maendeleo mkaona marebelia mji rango mirani hato mazamani rimtunguani ya huwa wakati ywe karsari mtungwani na mke wandu wazima dasi na mke hamadasi mtabie hamadasi muishilie ukamdeziwa jina mna ndongo udeziwa mfanya nzia ikao we mitango ya homo ya hetorabu yinu rikawilinda leo rje ritwali harumo michi baada nyinyi mtanga njimlisa nembaindu ikao ndo ramea harumenga zijaranikio mjokanti mdilindenge Mhamisi shaka mjaju Hamisi rahamwe jaja rajarabaka akabana ngari mwambia ni somandeza rola leo pomarelisha zerwezeka na mne maringi mapesa ao mje ngena mdilinde bauri ya Hamisi ya porjo kari reje maudu tena habati yabo mtike kabo mfanya na hii ngari mlaumuni shanga mono hama zendo nguza vira ngazi mtabisha oni hukai mapesa ya todo koma lahoni no ya ukade dukaba koma lahoni akaka jatwali wange Hamisiwa sheya hafani aurijua ke hafani wanduwa jo twalia ya hafani rundo maindu fulani raze luka jalekela ngadora tiba kadha sheya ni haitorabu rakar jatwalia umezira uhunda mkaurambia leo imbabe miji yatu yatanga ngarjo hijwa lelo sheya hanyu msamu Hamisi venge na mkeradhi mishilemba ya Paris nembabe ya Marseille mrambie ukaenga ndoka ufanyaje sha ekanga mono Hamisi na Mhamisira ngule osha tike Mhamisi jana mkauja mrambie salamu alaykum wanawashe 32 wanaume 24 2100 euros. Muhammad 2100 euros. Ani par Lyon 4000. Combien? Lyon wala 4000 indi. 4120. Paris 2100 euros. Paris et Marseille 2020 euros. Marseille 2020 euros. Lyon Harima ngabo wandika ora hapa jaja shande zemadi kaundu za kahuja ngabo hizo kanga tuka ulinda. Harima mitaweka uitekelezi wa Lyon harimo round washe vatekeleziwa 4340 euros. Marseille 2020 euros. Paris 2100 euros. Nice 160 euros et ma pesa en pia 8620 euros. Ils ont des cotisations. 8000
Martei wajiri ngo hiyo. Madathmani ngonzo alifanya upozi yao swali fumba hiyo ndio kwa jamaa jambo jertimizi ndio na baba nsuru wa jeri nimeshakara kushindwa ile swala sofwa kana swala sofwa na bakela mjilo chadili wala kaya klasi nzima hiyo rangu wonsi hata wasulivo juu na mwenje lazima ifanyiwe ha 4000 euro 4116 yodi devi ya klasi nzima ya ukaidiseze nguzo nsipi shakar jatoshi hayabu dukaya hiyo harifanyia ikerepe orohaya we kangarundara asipo gela limurita he entrepreneur wasa warifanyilie rione ujuri fanya kende kufanya ila uzeri one kangarungu na babi jukara hisimbabi na he namna ratarajia arudi tena yende vilifanyiwa rangu 2015 umkini hake au ngabo za injeza au ngabo za bunguza akasema trilioni hiyo hamande dola zo he hauzi sihi yende he namna nam alafu yende namna wafiki lancer projet alafu hamadi eliza mishaban kaya ikanga na afanye projet de namna hiyo ngarafanya class temo yisera wao ne kaya rijibi wa namna inafanyia hapo na redunga ni sasa kufanya ngarudunga winu namna yafanyika ezadunga yabo hizo sari zamba ramba kaya ikai projet ngendo afanywa ngala vimuva kemjula hunu yendia kemacho hamandi heli zavira ya signé contrat de entrepreneurie ya hise ya ukaya ikai hazija ta heli daraja fulani nganzo mtu men fulani hamandi lizafanya donc abunge lazima yeye representer hunu yafanya namna hiyo hamandi li baba Juma yakayafanya afikira ma maelezo ya elezio ya ngoma ndulo banu shayo de mna detail titira kanzari mwenyeze harmai habari Amadeli namba ndio watafanya zile kolizim. Tunafikiri kama projet bloni hiyo nafanya projet ya mnasalimu ma wafanyisa Qur'an, msisa Qur'an ndio kwa sababu mnasalimu ma. Msisa Qur'an ndio kujonja swat buka ndio somo Qur'an mada Ahmad ifanyisha zashi zote. Tunafikiri Nam, yo zozan spia ngaromba mungu ikeri wasulishe haruma zile ajezo zonse. Shaba yo projet upande mnojina. Shaleo sari shamiri projet ya likoli publiki ya Mwanzaza. Ya ungarangala hizo heli ukaya federal tranikiwa ramba rangaleze projet za Mwanzaza ni maendeleo soni. Ya ukada kimizi hapo shaini ndio sailo awal akai likoli ya Mwanzaza keti vitrine. Ani keti sawa neze likoli heli alazimikai wanatufanya pado bahi kesudunga na wakati. Afriyo no kai ndio awali haneza saya. Donc yabeza dunga ya hamandi yo hamba ya huyo se anote. Akabanu harumwe makati ya jao ngawe chantier zinjiro Mwanzaza ngala vimuri fanya mandamno waje devi waje tel erodotalia hamadeli rakansibani ukaya eske rafa tendezendazi. Izonga sijao. Shale wo harumo wakati rakofanya inu risara ya bukaya de l'école publique. Donc abo yo hamba yo yondongo ikawa unge muhimu. Shale yo upande wa sasa hivi. Naam. Imana ilikoli ndio kazoda ba. Ilikoli na bana hiyo. Zila za wahwa ziwahwa zifanya zampado neba. Shangabo za tutalo shewa ngabo za tutula ikombe. Ngabo za tata tutula milango, ngabo za pasuha halafu kasudungana ne wakati wa zeno ngabo wakoze bazi pasuha kasina namna ya lavi. Mungu mdomo mwenye plus ile. Não. Narema jua Panga za rangi. Kadawa. Sirudam tutagisiwa. Karja mazahura. Ah, d'accord. C'est bien, c'est à noter. On n'a pas vu 2700. Voilà. Mais tu as vu, ça va être ça. Et va non placer wewe mtu. Ani de classe nzima hiyo ilifanya iketembea kwa Ali onone modeli. Ukozima na zinazofanywa kama vile. Ukozima. Botino botino hata umwenje. Hata Namrishia kweli. Ngoja jisomo ndo bana. Justa babo babo.
vanisha tsunga radzo zelikoli zifane na likoli yabuka ngazirisawe namna zilio nabo hundonesa foto yabo kao liriha nyumba ile boju harmoze class tema wanzo ifanyiwa au mwatwalia au maziona kao sijua mjona ukaingia lazima ifanyiwa besefikira ya hangu tujona ukana iyo ya sayaralo hukairanti wa ilo sisa ilo tinimaji yodi ya jerungwa kamili kangardoshi ndarikana mapesa rangudo yobo juu hata usihabonti ifanyiwe hise zerungo zao zitulapia izo si klasi d'accord ila bala ibalia zi klasi mfukara zita haweli kolinzi mai Gilo juu bala klasi bala na rendezenda ruizo ribaye boju hau anam narengezi boju boju ibala zibala pia d'accord ngemo nyomona ukafanya nam turula baraza na ikombe na miwango na bana na gira ni se wonti uhe au ni se bojusi nam L'ifanywa devis à travaux de finition, enduit intérieur et extérieur, peinture intérieure et extérieure, grille anti-moustique, porte d'entrée, de Milango, fenêtre en bois, placard en bois, peinture sol. Ça veut dire au Wansi, c'est en teinture. Tableau banc, 20 tableaux bancs, plus électricité. Yonde sali nzima hiyo hamu. Ni 7100. Entrepreneur imam mtoa wa engineer mumbi. Oui, Ismaila Mihvar, Ismaila Tahib. Ila Tahib hapo. Ah, ndio ifanya. Afanya mjofanya appel d'offre tena ili compare. Kaya kabla kubaliana hiyo. Bon, sha hiyo ni kikawaida bai rekar kubaliana kaka kubaliana kihazi. Lazimuri uone jeli akaemishana waone kama entrepreneur wengi ndio kubaliana kaya Ismaila ni ile favorable. Lengwa hapana. Tukabuye deli rufanya route sahari uone rela registre mbavi uone ujuka ngiduka ya rahis. Voilà. Mwanzaza motofania zio Ismaila bai. Ah, pour l'instant. Ah, d'accord. Parce qu'on doit